सब पिला ऑल द बेस्ट पिला माने तुम एग्जाम पाई ओके। तो पिला लास्ट रा 25 टा जो करथिला 26 आरंभ कर पिला माने जल्दी देखनी हो खाली कहि नेबी ओके। तो सुनी नको ओके। सीता रामचंद्र पत्र लिखते बेले कोन भिक्षा मागिथिली ना पत्र लिखि कोन भिक्षा मागिथिली। सीता रामचंद्र को पत्र लिखि कोन भिक्षा मागिथिली पिला माने सीता रामठू चिट्ठी लिखि अनुरोध करथिले जे नवप्रणी पूर्वरु केउ घर तपस्या और केउ मंत्र जप कर रामचंद्र को परी गुणवान स्वामी पाइथिने तांको जणाइबे ओके। 27 नंबर रामचंद्र गुणावली सद्गुणित हेउथिबो बोली सीता काहेकि कहिसंती बा आशंका करिसंती ना कवि तपस्वी पत्र गंगाधर मेर अश्वमेध यज्ञ बेदी रे रामचंद्र बामन पाखरे बसिथिबा नव मुग्धा बधू को आकृष्ट और मुग्ध करिया पई रामचंद्र विभिन्न सद्गुणित होई प्रकाश पाउथिबो बोली सीता आशंका पाइसंती बा करिसंती ओके। लवकुशंकर केउ भाग्य नाही बोली सीता पत्र लिखि कहिसंती ना तपस्वी पत्र गंगाधर मेर कुश अत्यंत लवकुश अत्यंत अबोध अटंती एवं जन्मकाल पितृ अनुराग जानी नाहंती पिता रामचंद्र कोଳରେ बसिबार भाग्य सेमानक नाही बोली दुखिन सीता लिखिसंती ओके। 29 नंबर तरुलता काहेकि अथय होतिले तपस्वी पत्र पिला सीता पुत्र लवकुश जेतेबेले बीणा तंत्री सहकारी अति करुण स्वर रामायण गाना करते से उदय विदार स्वर शुणी बनर तरुलता मध्य अथय होई पड़ुथिले ओके। सीता पत्र लिखुते बेले कौन घटला ना हृदय विकल सीता पत्र लिखुवा बेले आखिर लुहरे पत्र धौत होता यही समय लवकुश आसी हसी हसी पहुँचबारू पत्र बंद होगला से कहते पत्र संध्याकालीन मृदु समीरण सूर्य प्रेमिका कौन कहला ना बदरवीर व्यथा गोविंद दास संध्याकाल मृदु समीरण मध्यम सूर्य देवता निजर प्रेम पूर्ण अस्पष्ट भाषा प्राची रूपक प्रेमिका को आश्वासना दे कहते धनी तुम्हें कातरा हुआ नाही मु अचिरे फेरिबी प्रश्न 32 विदाय बेले तरुगिरी सूर्य को किपरि प्रमाण करुथिले और सूर्य कौन देउथिले ना आसन्न संध्यारे तरुगिरी निजर विस्तारत छाया को लंबाई सूर्यंकर पादरे प्रणाम करुथिले तांकर प्रति बदल सूर्य सेमानक मस्तक सुवर्ण किरण रूपक हेमपाट निबाल देउथिला बांधि देउथिला ओके ना हेम बरणी पाट बांधि देउथिली प्रण विषय कौन मिछि पिला माने अपेक्षा करजती कवि ना बदरवीर व्यथा गोविंद दास ना प्रणय बा प्रेम अमृत परी मधुर होइथिले मध्य विधाता विचित्र नियम जोगु ताहार सह विरह रूपक भयंकर विष मिशी रही बोली गोबंधु अपेक्षा करछंती प्रश्न कवि गोबंधु सिपाही को बंदीशाला चाबी न दे कहीं अनुरोध करते चाबी न देवा कहीं अनुरोध करते ना संध्या समय पश्चिम आकाश में सूर्य अस्तगामी विरह दृश्य प्रणय प्रभाव को आउ टिके बाहर रही उपभोग करने कवि सिपाही को चाबी न देवा कहते ओके। प्रकृति विरह मध्य कवि तापित अंतर किपरि सांत्वना पाउथिले ना बदरवीर व्यथा गोविंद दास सूर्य और पृथ्वी संध्याकालीन विरह को देखि बंदी कवि निजर व्यक्तिगत विरह वेदना को प्रकृति मध्य सम्मान भाव देखा पाई निज तापित अंतर को क्षण सांत्वना लाभ करते क्षण पाई ओके। महाजन बलराम बल बेपारी गोपाल उपर कहीं खुशी होते ना बलराम बल दिने भूल बसत गदी में 5टी अकबरी मोहर पकाई चली जाती गोपाल पाई ससम्माने महाजन को फेराई देवर साधुता अंत्यत खुशी लगिला ओके। नुआ जमीदार राजीव लोचन निज वक्तृतार देशर दुस्साहस कारण कौन बोलते ना नुआ जमीदार वक्तृतार कहते जे मूर्खता कुसंस्कार एवं अबला नारी मानू घर भितर लुचाई रखि प्रथा ही एक दुख और दुर्दशार प्रथम कारण अटे। राजीव लोचन केउ कन्या को विवाह करते पिता किए ना राजीव लोचन कलिकतार नयनतारा दुखपसार नामक एक इंग्राजी शिक्षिता कन्या को विवाह करते से प्रकृत में आसाम चा बगीचार जड़े कुली मकरा मलिक कन्या थी ओके। मिसेस महापात्र हांडीशाला प्रवेश फल कौन घटला ना मिसेस महापात्र बुट जोता माड़ी हांडीशाला पशिबारु पहली पदी अपवित्र हेबा समय पार्टी करी पड़ाइला कुसंस्कार भावी जमीदार रागी जाई घरे फिनाइल पकाइले ओके। प्रसन्न सभ्य जमीदार शेष सबू संपत्ति हराई केउठी काम कले ना पिलाने सभ्य जमीदार फकीरमोहन सेनापति डिक्री जारी पियादा आसी सबू संपत्ति कुक्र करिबा परे बा डिक्री जारी पियादा आज सबू संपत्ति कुक्र करिबा परे नुआ जमीदार राति अंधार रे
ପଳାଇ ବା ପଳାଇଲେ ଓ ଶୁଣାଗଲା ଯେ ସେ ଆସାମ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କାମରେ ଖାନସାମାଗିରି କରୁଛନ୍ତି। ଖାନସାମାଗିରି କରୁଛନ୍ତି। ରାୟବାହାଦୁର ଭିତରୁ ସାଇତି ରଖିଥିବା କେଉଁ ଜିନିଷଟି ବାହାର କଲା? ନା ପିଲାମାନେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ରାୟବାହାଦୁର ନିଜ ଏକାନ୍ତ ଡ୍ରୟର ଭିତରୁ ଏକ ଭେଲଭେଟ୍ ବାକ୍ସ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକଗତ ପୁତ୍ର ଅରୁଣର ଫଟୋଗ୍ରାଫ, କିଛି ମେଡାଲ ଓ 1923 ସାଲ ସନଦପତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଜନତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଅରୁଣ ସେଦିନ କ'ଣ କହିଥିଲା? ନା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ଲାଠିମାଡ଼ ବେଳେ ଅରୁଣ ଜନତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଏ ଲାଠିମାଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଚାଲ ମାଡ଼ି ଚାଲ। ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଗୁଳି ମାରିବା ପରେ ରାୟବାହାଦୁର 25 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜକୁ କି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ? ନା ପିଲାମାନେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସନ୍ତାନ ଅରୁଣଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଗୁଳି କରିବା ପରେ ସମ୍ରାଟ ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏ ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା ତାଙ୍କର ଏକ କଠୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ ଥିଲା, ଯାହା ନିର୍ମମ ହୋଇପାରେ ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ବିଜୟ ଓ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପତାକାକୁ ନେଇ କି ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଘରେ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖି ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବୃଦ୍ଧା ରାୟବାହାଦୁର ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବାରୁ ବିଜୟ ଠେଲା ଖାଇ ସେ ସିଡ଼ିରୁ ଗଡ଼ିପଡ଼ି ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ରାୟବାହାଦୁର ଅଶୋକ ସତ କହି ଦେବାରୁ ନୌକାରେ ପରିଚାଳିତ ଲୋକେ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ? ନା ରୂପନାରାୟଣ ସାହା, ଅଖିଳମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନୌକାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଶୋକ ସତ କହି ଦେବାରୁ ବାପାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଫଳରେ ବାପା, ମା, ଦାଦା ଓ ସାନ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ରାଗିଯାଇ ତାକୁ ନାନା କଟୁ କଥା କହୁଥିଲେ ବା ଶୁଣାଇଲେ। ଭୀରୁ ମାଷ୍ଟରଜୀ ସେଦିନ କିପରି ସାହସିକତା ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ? ନା ରୂପନାରାୟଣ ସାହା, ଅଖିଳମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅଶୋକ ସତ କହି ପରିବାର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଟଙ୍କା ଦରମା ଭୀରୁ ମାଷ୍ଟରଜୀ ହଠାତ୍ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଅଶୋକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଅପୂର୍ବ ସାହସର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ପୂର୍ବ ପରେ ବନାରସରେ ଅଶୋକ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଭେଟିଲେ? ନା ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଅଶୋକ ବନାରସ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ରୂପନାରାୟଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅତି ଦୀନ ଓ କ୍ଳାନ୍ତ ରିକ୍ସାବାଲା ରୂପରେ ଭେଟି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 48 କମ୍ବୁକିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା। ଦୂରାନ୍ତ ଅଜଣା ଜଗତକୁ ଦେଖି ପିପାସା ତାର ପ୍ରବଳ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ବିହଙ୍ଗନ ଭାବି କଚ୍ଛପ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲା। ନୌକାରେ ଥିବା ତରୁଣୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ନ୍ତା କଚ୍ଛପକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିଲା ଓ ତାଙ୍କ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ପିଲାମାନେ ତରୁଣୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆକାଶରେ କଚ୍ଛପଟି ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖି ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାଗିଲା। ଏହା ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଠିଆ ଯାଇ ନୌକା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ରାଜା କିପରି ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କଲେ? ନା କଇଁଛର ବୁଦ୍ଧୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାଜା ବାତିଲ ରୀତିରେ ଦୂତ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଭାସଦଙ୍କୁ ସେହି ବୁଦ୍ଧୁ ତାଲିମ ବାଦ ଦେଲା। ଶେଷରେ କେହି ନ ରହିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧୁ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଇଁଛ ମାଂସ ଖାଇଦେଲେ। ରାଜା। ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଏଇଟା। ସରିଗଲା ପିଲାମାନେ, 50ଟା ସରିଗଲା। ଏଇଠୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କିଆ ପୁରା 100%। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 100% ଏଇଠୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବନି। 50ଟା ଆନ୍ସର କଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠିରୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। କଇଁଛ ବୁଦ୍ଧୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାଜା ବାତିଲ ହୋଇଗଲେ। ଦୂତ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଦାଗର ସେଇମାନେ ବୁଦ୍ଧୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେଲେ। ଶେଷରେ କେହି ନ ରହିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧୁ ହୋଇ ସେ କଇଁଛ ମାଂସ ଖାଇଦେଲେ ପିଲାମାନେ। ତ 50ଟା ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କଲେ। 50ଟା 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର କଲେ ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ରହିବା ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ କାଲିକୁ ଅଛି ଆମ ଇଂଲିଶ। ଏବେ ଆନ୍ସର କି ପିଲାମାନେ ଆସିବ, ତ ଦେଖିନେବ କି ଯିଏ ଅଛ ପିଲାମାନେ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ବାଏ।